अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ग्रांट और रिफ्यूज़ल ऑफ बेल पर लेक्चर्स के सिलसिले में आज एक हम कदरे अहम टॉपिक पर बातचीत करेंगे। अभी तक हमने देखा है कि सेक्शन 497(1) ने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कैद की सज़ा की मुद्दत के लिहाज से दो कैटेगरीज का तयन किया है। जो 10 साल से कम कैद वाले जराइम हैं उनमें बतौर रूल जमानत ग्रांट करने का प्रिंसिपल ले डाउन किया ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने 497 सेक्शन को ही मद्देनजर रखते हुए, और जो जराइम जिनकी सज़ा 10 साल कैद या ज़्यादा उम्र कैद या सज़ाए मौत है उसमें प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेपरेट हैं ग्रांट और रिफ्यूज़ल ऑफ बेल के। लेकिन किसास दियत ऑर्डिनेंस 1990 में पाकिस्तान पीनल कोड का हिस्सा बनने के बाद एक सूरत हाल इस्लामिक पनिशमेंट और इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए इनकॉर्पोरेट हुई, और इस में जो चैप्टर था ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का, वो किसास एंड दियत के प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए वो इनकॉर्पोरेट किया गया। ये जब इनकॉर्पोरेट हुआ तो इसके साथ ही एक प्रोविजन सेक्शन 337(n) सब सेक्शन 2 भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट हुई। इसने सजाए कैद की इन्फ्लिक्शन या सजाए कैद देने के हवाले से और इन्हीं जराइम में जिनमें कैद की सजा दी जा सकती है उसमें ज़मानत के हवाले से एक आम रूटीन और डगर से हटकर इस्लामिक प्रोविजंस के मुताबिक जो प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट की, उन्होंने बेल की हद तक भी और सजाए कैद की पनिशमेंट की हद तक भी जो ज़रर के हवाले से जराइम हैं उसमें पिछले लॉ से काफ़ी तब्दीली की। सबसे पहले हम इस सेक्शन 337(n)(2) की जो वर्डिंग है वो गो थ्रू करते हैं। Notwithstanding contained in this chapter, in all cases of hurt, the court may, having regard to the kind of hurt caused by him, in addition to payment of arsh, award tazir to an offender who is a previous convict, habitual or hardened, desperate or dangerous criminal, or the offense has been committed by him in the name of or on the pretext of honor। अब कोई भी और बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि ये बात जहन में रखें, इस स्टैट्यूट में जो लिखा हुआ है वो है इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ अर्श अवार्ड तज़ीर टू द ऑफेंडर। अब इस वक्त जो मैं नोट करवाना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि इसमें सिर्फ उन जराइम का जिक्र है जिनकी सज़ा अर्श है। इसमें दमान या जमान जिसको बोलते हैं वो भी पेमेंट ऑफ कंपनसेशन की ही एक किस्म का नाम है, वो इसमें नहीं शामिल है। ये मैं आगे जो बात करूँगा उससे पता चलेगा कि ये इन अल्फाज जो सिर्फ अर्श का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसकी क्या अहमियत है। अब इसमें नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि इस सेक्शन में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर के अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं ये इस सेक्शन 337(n)(2) को इसी चैप्टर जिसमें डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है उन तमाम प्रोविजन पर ओवर राइडिंग इफेक्ट देता है। यानी कि इस दफ़ा में जो कुछ बयान किया गया है अगर इस चैप्टर में दी गई किसी दूसरी दफ़ा में उसके मुतजाद कोई बात होगी तो वो बात नहीं मानी जाएगी, इस बात पर अमल किया जाएगा। दूसरी वही बात कि जिसमें सिर्फ अल्फाज में जो जिक्र कर दिया गया है कि सिर्फ उन ज़रबात का जिक्र है जिनकी सज़ा अर्श है, इसमें ज़मान की सज़ा वाले जराइम का जिक्र नहीं है। फिर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर के अल्फाज वाज़े करते हैं कि अगरचे ऐसे जराइम की सज़ा मुकर्रर करने वाले जराइम में बतौर सज़ा कैद की सज़ा दी जा सकती हो या बता दी गई है, लेकिन वो सज़ा इन्हीं हालात में और इसी तरह इम्पोज होगी जिस तरह के 337(n)(2) पीपीसी में बताया गया है। और वो हालात यही हैं कि वो शख्स जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है किसी दूसरे को ज़रर या इंजरी पहुंचाने का, उसने वो इंजरी जो है वो या गैरत यानी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर या ऑन द
ने इन द नेम ऑफ ऑनर पहुंचाई हो, या वो प्रीवियस कॉन्विक्ट हो, साबका सजा याफ्ता हो, हैबिचुअल, हार्डन्ड, डेस्परेट और डेंजरस क्रिमिनल हो। यानी कि अगरचे जिन दफात में ज़रर या ज़रब या इंजरी की सज़ा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट ये सज़ा दे सकती है कैद की भी, लेकिन वो कैद की सज़ा 337(2) जिसका ओवर राइडिंग इफेक्ट है वो कहता है कि ये सिर्फ उसी शक्ल में इम्पोज होगी जब मुल्ज़म जो है वो साबका सज़ा याफ्ता होगा, हार्डन्ड, डेस्परेट, डेंजरस और हैबिचुअल क्रिमिनल होगा, या उसने गैरत की बिना पे ये जुर्म किया होगा। अब हम देखते हैं अर्श की डेफिनेशन जो 299B पाकिस्तान पीनल कोड में दी गई है। अर्श मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द चैप्टर, यानी चैप्टर 16 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, टू बी पेड टू द विक्टिम और हिज लीगल एयर्स अंडर दिस चैप्टर। अब इससे डिफरेंट किस तरह है ज़मान, जिसकी डेफिनेशन 299D PPC में दी गई है। दमान मीन्स the compensation determined by the court to be paid by the offender for causing hurt not liable to hurt। फ़र्क इसमें ये है कि अर्श की जो है क्वांटम ऑफ मनी जो पे करना है मिकदार, वो इसी चैप्टर में डिटरमिन कर दी गई है, लेकिन ज़मान जिन जराइम में जिन ज़रबों के पनिशमेंट के तौर पे दमान की पनिशमेंट मुकर्रर की गई है उसमें दमान की अमाउंट जो है वो कोर्ट ने हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रख के मुकर्रर करनी है। अब देखिए डियर व्यूअर्स कि हम क्विकली वो तमाम जराइम देख लेते हैं जिनमें चैप्टर 16 PPC में जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को डील करता है जिसमें अर्श की सज़ा रखी गई है। इसमें सबसे पहले 334 PPC है जिसमें इतलाफ़ उज़्व की सज़ा है। इसमें अर्श और 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। फिर 336 PPC है जिसमें इतलाफ सलाहियत उज़्व है, इसमें भी अर्श की सजा मुकर्रर है, और इन एडिशन में के अल्फाज के साथ कि कोर्ट इसको 10 साल तक मुल्ज़म को कैद भी सजा दे सकती है। जिन जराइम की सजा अर्श मुकर्रर की गई है और उनके साथ कैद की सजा दी गई है वो 337A के सब सेक्शंस 1A1 A2 से A6 तक हैं, लेकिन उसमें बल्कि वो है A2 से A6 तक, क्योंकि A1 में 337A1 में जो सज़ा है वो अर्श की सज़ा नहीं है, वो दमान की सज़ा जो है वो लॉ ने मुकर्रर की हुई है। अब 337A2 में शजाए मोज़िया, इसमें अर्श जो 5% है दियत का वो कोर्ट दे सकती है और 5 साल तक कैद की सजा भी दे सकती है। फिर शजाए हाशिमा है, इसमें कोर्ट 337A3 के तहत अर्श जो 10% है दियत का वो और 10 साल तक कैद की सजा दे सकती है। फिर 337A4 शजाए मुनक्किला, इसमें अर्श की सजा जो 15% तक दियत का हो सकता है वो और 10 साल तक कैद की सजा कोर्ट दे सकती है। फिर शजाए अम्मा, इसमें तीसरा हिस्सा 1/3 ऑफ दियत और 10 साल तक कैद की सजा कोर्ट दे सकती है। ये 337A5 के तहत आता है। फिर 337A6 में शजाए दामिया, इसमें 1/2 ऑफ दियत और 14 साल तक कैद की सजा हो सकती है। फिर 337D जिसमें जुर जायफा, ये ऐसी ज़रब को कहते हैं जो जिस्म पर बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक यानी कि छाती, बैक कमर और एब्डोमेन यानी पेट और उसके बैक साइड पे इस तरह की ज़रब लगे कि जो जिस्म के अंदर तक दाखिल हो जाए, जो जिस्म के अंदर खला है, ये पसलियों के पिंजरे में जिसको रिब केज कहते हैं उसमें, या पेट की जो बैरूनी तहें हैं उसके अंदर जिसमें इंसानी अज़ा मौजूद हैं उसको बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक कहते हैं। ऐसी ज़रब हो जो अंदर तक चली जाए बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक तक, उसको जुर जायफा कहते हैं, और इसकी सज़ा तीसरा हिस्सा दियत का है और 7-10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। फिर 337G है, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से आने वाली ज़रबात। इसमें अगर ऐसी ज़रब आए जिसके लिए अर्श की सज़ा मुकर्रर है तो अर्श की सज़ा दी जाएगी और 7-5 साल तक कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। फिर 337H है,
جس میں ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کے علاوہ کسی ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ سے آئے ضرب، اور وہ ضرب بھی ایسی ہو جس میں عرش کی سزا مقرر ہے، تو اس میں عرش کی سزا اور ساتھ 3 سال تک قید کی سزا کورٹ دے سکتی ہے۔ پھر زہر کے ذریعے نقصان پہنچانے یا زخم لگانا، کازنگ ہرٹ بائی مینز آف پوائزن، ایسی ضرب بھی اگر ایسی لگے جس کے لیے عرش کی سزا مقرر ہے تو عرش کے ساتھ ساتھ 10 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب آپ نے ان سارے جرائم میں دیکھا ہے کہ اس میں 14 سال تک قید کی سزا بھی ہے جو دی جا سکتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنے کی قیمت پر کہ ان تمام میں ایسی میں نے کوئی دفعہ نہیں پڑھی جس میں زمان کی سزا مقرر ہے۔ اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بہت ساری ججمنٹ کے ذریعے یہ لا سیٹل ہو چکا ہے کہ ایسے جرائم جن کی سزا عرش ہے اور ساتھ ہی عدالت قید کی سزا بھی دے سکتی ہے اور ان دفعات میں مقرر کی جا سکتی ہے، اور جو 14 سال قید تک بھی ہے، لیکن 337(n)(2) میں دیے گئے قانون کے مطابق قید کی سزا صرف اس شکل میں دی جائے گی جب ملزم سابقہ سزا یافتہ ہو، ہارڈنڈ، ڈیسپریٹ، ڈینجرس کرمنل ہو، یا اس نے آن دی پریٹیکسٹ آف اور ان دی نیم آف آنر یا غیرت یہ جرم کیا ہو۔ یہ اگر باتیں نہیں ہوں گی تو پھر صرف عرش کی سزا دی جا سکے گی، قید کی کوئی سزا نہیں دی جا سکے گی۔ ایسے بہت سارے فیصلے ہیں، ان میں سے لیٹسٹ جو ہیں وہ 2019 SCMR پیج 516 عبد الوہاب اینڈ اندر ورسز اسٹیٹ، 2022 MLD پیج 896 قمر الزمان اینڈ اندر ورسز اسٹیٹ اینڈ اندر، یہ شامل ہیں۔ اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ عدالتوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جب ملزم کو کسی کیس میں قید کی سزا دی ہی نہیں جا سکتی خاص حالات کے بغیر، تو اگر وہ حالات موجود نہیں ہیں یا ایگزسٹ نہیں کرتے تو ان کو فیصلہ سے قبل حراست میں نہیں رکھا جا سکتا، اور 337(n)(2) PPC اور سیکشن 497 کرمنل پروسیجر کوڈ کو اپلائی کر کے ایسے کیسوں میں ضمانت بھی کی گئی ہے، اس کے باوجود کہ ان کی سزا قید جو دی جا سکتی تھی وہ 14 سال تک بھی تھی، 10 سال بھی تھی، 5 سال بھی تھی، 7 سال بھی تھی۔ یہ جو اس بنا پہ جو فیصلے کیے گئے اور ضمانت گرانٹ کی گئی وہ 2021 پاکستان کرمنل لا جرنل نوٹ 49 عرفان ورسز اسٹیٹ، 2018 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 795 قاسم ورسز اسٹیٹ، 2018 YLR نوٹ 171 محمد موسیٰ ورسز اسٹیٹ، اس میں 337A1 337F3 147 148 تھے، ان سب میں بیل گرانٹ کی گئی۔ ایک فیصلہ 2017 MLD پیج 836، اس میں اگرچہ 302 337A3 337F3 اوفینسز تھے لگے ہوئے، اس میں سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر نے یہ ہولڈ کیا، ان آل دا کیسز آف انجریز دا بیسک پنشمنٹ واز آف عرش اور دمان اینڈ پنشمنٹ آف imprisonment can be awarded only when the offense is committed in the name of honor or the accused is previous convict or hardened, desperate or dangerous criminal. The punishment of imprisonment cannot be awarded. اور انہوں نے یہ بیل گرانٹ کی۔ میں اسی سٹیج پہ یہ کہوں گا کہ 337(n)(2) کی جو پروویژنز ہیں اس میں صرف عرش والی سزا کا ذکر ہے کہ جس میں عرش ہے اور ساتھ ان ایڈیشن پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے، وہ والی امپریزنمنٹ اس وقت تک امپوز نہیں ہوگی جب تک یہ آنر کے نام پر ضرر پہنچانے والے یا پریویس کنوکٹ یا ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ اور ڈینجرس کرمنل ہونے کی شرائط پوری نہ ہوتی ہوں گی۔ اسٹیچوٹ میں زمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور 337(F1) سے F6 تک جو جرائم ہیں جو چہرے اور ہیڈ کے علاوہ باقی جسم پر آتے ہیں اور وہ باڈی کیوٹی آف ٹرنک تک نہیں ایکسٹینڈ کرتے جس کو کور کیا گیا 337D میں، ان تمام کیسز میں
پنشمنٹ عرش کی نہیں ہے، وہ زمان کی پنشمنٹ ہے، اور اس کو 337(2) میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور بنیادی اصول ہے انٹرپریٹیشن کا کہ جب ایک چیز اسپیسیفکلی پرووائڈ کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری اسپیسیفکلی ایکسکلوڈ کر دی گئی ہیں۔ میں یہ جسارت کرتا ہوں کہ ابھی تک کی ججمنٹس میں آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس کو واضح نہیں کیا، بلکہ کچھ کیسز میں یہ جو 2017 MLD 836 ہے، اس میں سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر میں نے، اور پھر 2007 MLD پیج 1067 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 337(2) اپلائی کیا گیا ہے، اور پھر 1999 پاکستان کرمنل لا جنرل پیج 230 یہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اورنگزیب ورسز اسٹیٹ، اس میں 337(2) اور 324 جو ہے یہ پروویژنز تھیں، اوفینس جو لگے ہوئے تھے۔ اس میں پشاور ہائی کورٹ نے اس حد تک کہا کہ 324 بھی اگر لگی ہوئی ہے پھر بھی 337(2) کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہے، اور 324 PPC یعنی اقدام قتل کی دفعہ لگنے کے باوجود بھی 337(2) کی پروویژن موجود ہونے کی بنا پہ ملزم کو بیل گرانٹ کی جائے گی۔ اور یہ جو 2007 MLD 1067 ہے، اس میں اسی بنا کے اوپر پری ریسٹ بیل بھی ہے، وہ کنفرم کی گئی۔ لیکن یہ جو میں نے لاسٹ 3 ججمنٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ والی، یہ 1999 سپریم کورٹ والی، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، ان میں اس کے باوجود کہ ایسے اوفینسز شامل تھے جن میں زمان کی پنشمنٹ تھی، صرف عرش کی نہیں تھی، آنریبل ہائر کورٹس نے ڈسٹنکشن کیے بغیر 337(2) کی پروویژن جو ہے وہ اپلائی کر دیں۔ میری اس میں یہ رائے ہے کہ یہ آنریبل کورٹ، کسی بھی سپیریئر کورٹ نے ابھی تک اس کی ڈسٹنکشن نہیں کی، جو ضروری ہے کرنا، کہ اس کیس میں اسٹیچوٹ کے مطابق وہ جرائم شامل نہیں ہیں جن کی سزا زمان اور ان ایڈیشن جو ہے وہ پنشمنٹ آف امپریزنمنٹ ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے یہ دیکھا کہ ارسپیکٹو آف دی کوانٹم آف پنشمنٹ 337(2) کے تحت جب عرش کی سزا کے ساتھ قید کی سزا ہو تو وہ چاہے 14 ایئرز تک بھی ہو، جیسا کہ پرووائڈ کی گئی ہے کچھ سیکشنز میں پاکستان پینل کوڈ میں، تو وہ چونکہ 337(2) کے مطابق اس وقت تک امپوز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ جرم جو ہے وہ آن دی پریٹیکسٹ آف آنر اور ان دی نیم آف آنر یا غیرت نہ کیا ہو، یا ملزم سابقہ سزا یافتہ نہ ہو، یا وہ ہارڈنڈ ڈیسپریٹ ڈینجرس کرمنل نہ ہو جس کی مواد یا میٹیریل یا شہادت موجود ہو۔ تو اس لیے ایسے جرائم میں اتنی زیادہ قید کی سزا کی ڈسکریشن کے باوجود بھی فوری طور پر جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ملزم کی وہ منظور کی جائے گی اور اسے برضمانت رہا کیا جائے گا۔ تو اگلے سٹنگ میں ڈیئر ویورز اسی طرح کے مزید بیل پہ ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔